જીવના ગોઠ જીવના ગોઠ જીવના ગોઠ જીવના ગોઠ जीवना गोठ आखूं पर मेरा गोठ बहा बोही बोनाई लिया जीवना गोठ मानी लिया पापा माफी देनारी गोठ अनंत जीवन देनारी गोठ। परमेर तुम्हाल ने मान प्रेम को होय त्या हाटी ते आपे हे पापा माफी ने अनंत जीवन ने माटे त्या एक नो एक पहो प्रभु यीशु ख्रिस्ताल या दुनिया में दौड़ी देनो ते यीशु ख्रिस्ते वधस्तंभे मरण पामीने पोताना पवित्र लया ने शरीरना बलिदान दईने आपे हे पापना प्रायश्चित को यहाँ प्रिय भावो हैं। जी कोई भी प्रभु यीशु ख्रिस्त पे विश्वास कोय त्या नाश नहीं होवे बाकी ते अनंत जीवन पामे। ई मोटा आनंदनी सुवार्ता आजे आपा वनायु हूँ त्या पहला एक गीत वनाई लेते।
प्रभु यीशु ख्रिस्ते आख्या, जो तुमा मावे प्रेम राखते हैं ते माँ आज्ञा एटले का वचने बी पाळहा। આજના જીવાના ગોઠ કાર્યક્રમે ભાગીદાર બની હે તે બાદે જ માં વહાલા ભાબોઈ હેલ બાધા વડીલ હાલ ને બાદા જ વાહના પહાહાલ આપે હે તારનાર ને આપે હે મધ્યસ્થી કોનારો જીવતો દેવ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તા પવિત્ર નાવામય પ્રેમી સલામ तुमे બધા ખૂબ આનંદથી આવકાર હૈયે આમી આપા પ્રાર્થના કોતે હોરગામે રોનારા અમે જીવતા પવિત્ર ન્યાયી ને પ્રેમાળુ દયાળુ દેવ પ્રભુ પર મહેરાબા આમાતા આભાર માંજે कहा का આજે બી તું યા महल जीवते राखी ता वचने वनया तक देनही माँ प्रिय बहाबो ही जे ता वचने वनाई रही है त्या अरे प्रभु यीशु तू ता वचन हा ने पवित्र आत्मा मार्फते व्यवहार को ज्याथी ई तक और समय त्या माटे एक नवी ने जीवती आशा देनारो समय बने त्या जीवनमय ता आशीर्वाद दे प्रभु यीशु ख्रिस्त आई तुल प्रार्थना को तहां आमे देशनी आर्थिक परिस्थिति ने माटे प्रभु तू आमे देशनी आर्थिक परिस्थिति मजबूत बने ओहड़ा रांधे ज्याथी आमे देश दरेक क्षेत्र में विकसित बने ने देशनी जुदी जुदी समस्याओं काबू मेळवी सके आमे देश ने प्रभु तू आशीर्वादित को आमे देशना नेताहाल भी ता आशीर्वाद दे ने त्या अरे भी तू व्यवहार को त्या मार्फते भी प्रभु ताज महिमा अवे ओहड़ा रांधे ई प्रार्थना यीशु ख्रिस्ता नाम में को जे आमीन। माँ प्रिय भाबो ही आमी आपा परमेहरा वचन हा अभ्यास में ये गी हैं परमेहरा वचन पवित्र शास्त्र बाइबल आपहाल जुदा जुदा न्यायकाल विषय आखे है त्या अभ्यास कोता आपा यूसफ ना जीवन विषय ज है गिया कार्यक्रम में आपा येल यूसफ परमेहरा बीक में जीवन जीवे त्या हाटी तो खोटा काम कोइन पोताना सेठा ने परमेहरा गुनेगार बनतो बची जाए कहा का तो पोतानी सेठाणियल आधीन नहीं होवे बाकी तारे नहाय पड़े बाकी त्याथी आगाड़ी जता काई बने कहा का मुश्केली तो टળી नहीं गई ही बाकी आजू चालू ज है ने यूसफा मालिक सेठ ती गोठ वनायो तो क्रोधित जायो ने तो कोहड़ा पगला बो हुई त्या विषे पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्तिना पुस्तक 39 अध्याय 19 થી 23 कलम में यह कई लोखला है ये उत्पत्ति 39 अध्याय 19 થી 23 कलम ने ओहड़ा बन्या का जोवे यूसफा सेठ त्या थे ये आखली गोठ वनायो का ता दासे एटले जाल तू ये आपे गोमे राखी हो ते यूसफे मान ओहड़ा कोया तो वे त्या कोप होळगी उठ्यो एटले का तो खूब खीजवाई गयो ने यूसफा सेठे त्याल दोयो ने जे जागे फारून राजा बंदी वानहाल कैद कोवामा येत एटले जेल में टाकेत ते जेल में यूसफाल टाक्यो ने यूसफ ता कैद खाना में रह्यो बाकी परमेहर यूसफा अरे जातो ने ते यूसफा वही दया कोई ने यूसफाल कैद खाना दारोगा एटले जेलारा नजर में कृपा पामाड़ी ने जे कैदी कैद खाना में आता त्या बादहाल ते जेलरे यूसफा थामे होप्या ने ते बादा जी काम कोत ती कोवाड़नारो बी यूसफ पोते आतो ने त्या कैद खानानो दरोगो एटले जेलर यूसफाल होपला कोई भी काम होय देखरेख नहीं राखे कहा का परमेहर यूसफा अरे आतो ने यूसफ जी काम कोय तामे परमेहर त्याल फतेह पमाड़े एटले त्याल जीत दे अथवा ते त्याल सफल कोय वहला बाबो ही परमेहरा वचन हमारे आपाहे एया का परमेहर यूसफाल पोते दिलना भविष्य वचन पूरा करा हटी परमेहरा योजना पूरी होवे त्या माटे मिसर देश में लई एनो ने यूसफ पोटीफारा गोमेर होय त्या गोनो कारबारी बने ने परमेहर यूसफा अरे रोईने त्याल सफल को तो जहाय ने त्या अमलदार ने सरदार पोटीफारा जी कई आता त्या वे आशीर्वाद दे त्याले दे पोटीफार खाली पोतानी थे ये सिवाय त्या जी आता ती बात दाज यूसफा वाला में होपी दे बाकी तांज मुश्किली उभी है यूसफ ते खूब सुंदर ने रूपाळो आतो ओहड़ा परमेहरा वचन आखे है ने त्या सेठाणी यूसफा वे दानात बगाड़ है ते आरे आड़ो संबंध राखा यूसफाल दबाण को होय बाकी यूसफ ते गोठिये में येनो नहीं ने तेल आधीन भी नहीं जायो कहा का यूसफ त्या सेठाल पूरेपूरो वफादार आतो त्याल जी काम जवाबदारी होपा में येनेल ता मैं तो खूब प्रामाणिक विश्वासु ने न्यायी आतो कहा का तो परमेहरा बीक राखीने जीवन जीवे बाकी तुमा बादे जानते हैं जोवे माहो खूब सच्चाई
ને ન્યાયપણામાં જીવન જીવે હે તોવે ત્યાં હમે જાત જાતની મુશ્કેલીઓ येती हो તે કોઈ યુસફા શેઠાણી ત્યાલ બદનામ કો હોય ખોટી રીતે ત્યાલ ગુનામાં ફસાવી દે ને આખરે યુસફાલ જેલમાં જા પડે હે પ્રિય બહાબોહી કદાચ તુમા વિચારતે ઓરી કા યુસફાલ તે પરમહેર ત્યાં ભવિષ્ય વચન પૂરા હોવે ત્યાં હટી મિસરમાં લઈ ગયેલ તે પરમહેર ત્યાં જીવનમાં એ બાદે દુઃખ મુશ્કેલી કહા યા દેની વહાલા બહાબોહી ત્યાં જ આપે યાદ રાખના હૈયે જ્યાં સુધી આપા એ ધરતી હોય જીવન જીવજે હે ત્યાં સુધી આપે જીવનમાં કોઈ બી દુઃખ નહીં યા જોજે ઓહડા તાપા કદી જ વિચારી નહીં શકજે ભલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર વિશ્વાસ કોતે હોજે કા નહીં બાકી મુશ્કેલી તો એવાની ને એવાની જ હૈયે માં પ્રિય બાબો અહીં આપા અહીંયા કા યુસફ કાયમ સત્યમાં ઉભો રહ્યો ને તો વધારે મુશ્કેલીમાં થવાતો ગયો આખરે ત્યાલ જેલમાં રામ પડ્યા બાકી પરમહેરા વચન આપહાલ માહિતી દે ત્યાં પ્રમાણે પરમહેર તે જેલમાં બી યુસફા હારે જાતો ત્યાં બી ત્યાલ કૃપા પમાડ હે ને ત્યાલ બાદી જ રીતે સફળ કો હોય ને કેદખાનાનો જેલર બી તી એ હે ત્યાં હટી તો યુસફાલ બાદા ઉપરી બનાવ હે ને ત્યાં બી યુસફ ત્યાં કામ ને જવાબદારીમાં ખૂબ વિશ્વાસુ ને પ્રામાણિક હોય ને ત્યાં લે દે જેલર ત્યાં કામા હોય ધ્યાન રાખના બી બંધ કોઈ દે યા બાધા પહેલા મુખ્ય કારણ તી જ હૈયે કા યુસફ પરમહેરા બીકમાં જીવે ને ત્યાં હટી પરમહેર યુસફા આરે જ હોય ત્યાં એકલો નહીં થોવે બાકી ત્યાલ સફળ કોતો જ જહાય કહા કા પરમહેર ત્યાલ આજુ બી વધારે ઊંચી જાગે લઈ જા માગે આજે તુમા એવો ના તહે તો વહાલા બહાબો અહીં કાય તુમા જીવતો પરમહેર ઈસુ ખ્રિસ્તા બીકમાં જીવતે હે આજે तुम्हें पाई भी कोई ने कोई जवाबदारी ते ओरीज भले तुम्हें गो हेते का बा हेते बाकी विचारा तुम्हें ती जवाबदारी में तुमा कहीं कहीं रोते हैं कदाच ता मैं तुमा विश्वासु ने प्रामाणिक हेते ते परमहेर तुम्हाल जरूर त्या आशीर्वाद दी तुम्हाल सफल करी बाकी जो तुमा तामय पोतानो ज स्वार्थ पूरो कोते हैं ते चेती जाया ध्यान दया तुम्हें पता ने से आगाड़ी वधी रही है कहा का परमहेर ती बाधा ए है त्या वे विचार को जा परमहेर तुम्हाल आशीर्वाद दे પ્રિય ભાબો અહીં આજે તુમા પરમેહરા વચાને વનાઈ ગયે ને માન ખાતરી હૈયે તુમા પરમેહરા પ્રેમ ને તામાય અનુભવી સકે ઓરી કહા કા પરમેહરા ई ज इच्छा हૈયે બાદેજ માહે તારણ પામે વહાલા ભાબો અહીં આમે સરનામા હૈયે કાર્યક્રમ જીવાના ગોઠ પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેગંજ વડોદરા 390002 390002 ધન્યવાદ।